Mga kabrigada, natamis mo karon sa coastal area sa Bagua Playa ning Siyudad Sarabaw kung asa atong gipanubayan ang kahimtang sa dagat niining mga orasa. Gani, gikan pa kaganiyang 1:20 sa hapon hangtod karong mga orasa, wala tay angay kabalakan gumikan, normal lang ang dagat ingon man ang pagbalod niini. Gumikan na lagi kini sa hulga nga matod pa adunay tsunami nga muigo mga kabrigada nga mutaas ang level sa tubig ngadto na sa usa ka metro. Kini human nagpagawas og tsunami advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PBOX sa nasinating 8.7 magnitude nga linog sa Russia subay sa Pacific Tsunami Warning Center. Lakip nga makasinatig tsunami ang coastal area sa Region 11 nga ubos sa usa ka metro ang kataas nga laumang masinati 1:20 hangtod 2:40 Martes hapon. Sa pagpanubay sa Brigada News Team, nasuta nga walay angay kablakan, din anara sa normal nga sitwasyon ang dagat ingon man ang pagbalod. Sumala pa ni Ensign Patrick John Domingo, Acting Deputy Station Commander sa Coast Guard Station Davao, nga doon na sila mga deployable response group nga nakatutok 24/7 sa coastal areas nga makaresponde kung ugaling doon ay mahitabo. Ang kadalasan man jud nga na ay mga beachgoers is diri sa may area sa Daliao, Barangay Dumoy, tapos diri sa Santa Ana na po na mga pipila pudra nga galigo pod diri sa may kilometer 11 sa may Barangay Ilang ug sa may Lasang. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gimaing sa 93.1 Brigada News of Davao, The Music News Authority.